Ini tamno tayo jaga kothum laimani. Tiniyo chong tipramotha party ni keha election management committee ni komanatuye chini agenda chini booth level committee election management committee ake BLA koronati chong keha taros policy policy constituency ni keha meeting asole borotao chong meeting paile drino meeting chong onek kaham discussion ha sini election management committee tini no chong complete kya ke booth level committee chong election management committee rono borono daitto lai brang next of brang booth level committee ko khari nai ke BLA to already chini submit ke pa aboli stro chong na ha ke tre chini bangma samung ta na tongko abro chong step by step chong thanai ake agami dino chong party ni strain bare ne baye chong bama policy strategy chong masala ha abodi kino chong discount haba tama abono baye bare ke khaksong ma saw ni chini sobani chairman hisabe jang mama monurun Reang pini sabapati ni madmeo ni chong balu chona khame ha ke sini tini ta convener sini jang ata motilal Reang ke joint convener baru muzumdar Tripura, from macam saya, bis kamu je parti, cuma berke perjalanan kian ay, berang mana cuma ni election meter nanti ya, bis kamu cuma kah kesamutan yang bayar, rano daikteriya no, tinggi cuma meeting tahu kan apa ya. Sir, lukurong ni baksa je hati habawo hentalai tonglai mani, salai tonglai mani, yakhebe salai tonglai mani, obo bus kango tipra motha edisi election Paimani yagolo cheni thangna hine oboni tile nang tamo sana musung tipara motha busuk jarate strong gitong tamuk suk jarate sir je bro abo je sanai borom cio boroni position ma ebong tipara motha ni position ma edc area wo bortomano tipara motha no shason keto ebong agami dino pho tipara motha no shason kenai abo 100% assurance Reang kau sarao chini khoye kuno sarkar paimeya boro jesa pono chesta keto bro no mentally brang demoralize paketo abo by practical umaya practical kauno se sari ami practical tao chong strong to abo agami dino chong tres strong nai abo chong siu sir social media rago chungno mani ba khorakcha khorok nei neta yakheba himbui tongnai politician lama rago borok je samani state ni hoite additional fund kabang ma mari no fund hoja go pia ba tabusuk jorate addition rok mungsa samung khaya hene samani telesa nantam sana musung addition su fund re boroni court chief minister Tripura Rajya ni head of the state bung paisa 819 crore total je rang hoimun central cio Tripura Rajya sarkar budget timake 30,000 crore 1,000 crore for say addition rahu yaje jago 30,000 crore for the development of the Tripura. ADC ki Tripura ni bayre de. ADC bu Tripura ni andar no. Inke ba ADC tre rahu ye. ADC ni marpote onek kisu kam khere ma khere ani mano pa pram restriction ke. Abo bay berke brang samai je 30,000 rang tine ha. Bo ADC area no matro 800 crore hoi mo bainu development ke ya hiye berke kau samai. 800 crore break makination je khenma jothesto keo aron se salary to bibhinno expense to official ke body paus mane borok masa abo chung kaham ke siu ebong adc pambaye taw jora bonchito to adc ni school ni obostha break obostha to adc ni je adc ran je khemo school abo ki sot adc ne ne de ba adc ne ne ke mangmi phan le yaw education taw chini je collapse to demission to दिन रिटायर पर्सन रिटायर थांग तो रिक्रुटमेंट खेमाया प्रपोजल होया चो रिक्रुटमेंट न्यू रिक्रुटमेंट दरकार टीचर दरकार अवेलेबल टीचर यानी कारण विभिन्न एरिया सिंगल टीचर बेचो स्कूल रान खेमा तो अब किचिन दोस दे स्टेट गवर्नमेंट हियो चो बजेट तिनो आ बजेट निमते चनो रांग देरी बापर आमी फालतू काउ साइ कोनो लाभ करे जेटा सत्य आबनो साथो एवं वास्तव काउखे बसे ADC elakano brang pam dinai khetone entire state ni 68% ADC area as a geographical matano nahi hai
শুধু স্টেট যেখানে স্টেট জেনারেল এরিয়া নো ডেভেলপ খেনে পারো এডিসিনকে কি বঞ্চিত তুই না স্যার বড় বিভিন্ন কও সাইয়ে কোনো লাভ করে সময় নষ্ট আঙান সার পর ইনসুয়া বড় স্যার বাক্সা বাক্সা টংকসং লুকরক হাতি হাবা সরি যে হুকবার হাবার খাই চানাই রক বা বুবাগ্রানো নাহাरै বংনি যে ওয়ানসুং মুং বুবাগ্রানি যে নাহার মুংনো ওয়ানসুগै পয়তো চাওই যে আচুগै টংনাই রক যে বুবাগ্রা সামানি ডাইরেক্ট ফান ফাইনাই হেনে অব বফুরু রক অব হাইকে ফুলফিল খাইজাং ন তিপ্রা মথাই নাহার মুং বসুক জরাতি টংনো স্যার নাইদি আবো তো বুবাগ্রা ডাইরেক্ট ফান্ডিং তো বুবাগ্রা নি নাই কওয়া বুবাগ্রা তো ডিমান্ড খেনে আছে যে এডিসিও ডাইরেক্ট ফান্ড মাইকে চৌ তাসালে ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ নাই স্ট্রং নাই এবং যেটা চৌ চিনি এরিয়াও কাহামকে চৌ ডেভেলপ খেমে নাই আবন বই চৌ ডাইরেক্ট ফান্ডিং পাবই না যে স্টেট গভর্নমেন্ট হিও চৌনো সিলিং খেতে বাজেট ফার্स्ट ইয়ারও চৌ 5,500 কোটি বাজেট না বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টনি ক্ষেত্রেও চৌ রাং নামনবাই কিন্তু চিনি বাজেট ও সিলিং তো 15% বারা এভরি ইয়ার চৌ ইনক্রিজ কেমাইয়া इनके जे जगह सीपीएम नि आमोल 300 बजेट एडिशनल बजेट से 300 करोड़ रंग के अब नि धीरे धीरे आस्ते आस्ते ताव सफाई हमसा 800 करोड़ लास्ट ईयर तो 16 करोड़ 600 करोड़ 19 लाख के बदेखिए बजेट सीलिंग खेते मन बे चों इच्छा मते बजेट को खेमे आबन बे चों डायरेक्ट फंडिंग मासाई जेखाने चिनि एरिया तोर एरिया डेभलप खेने अनेक बाकी दंखौ जेनेरेल एरिया शुद्ध डेभलप माबाय जों त्रिपुरा साराव एरिया के डेभलप या अब के चोंब्रे के तोनाय विदिन द त्रिपुरा ब्रे के चों एकटा सेक्शन के एकटा एरिया के डेभलप नाय एकटा एरिया के डिप्राइम तोनाय अब माकाव हे आबन बासे डायरेक्ट फंडिंग मासे न लैंड राइट्स मामो मासे जे जगह 6 शेड्यूल नि प्रोविजन तो एडिसियो एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट इवन फॉरेस्ट लैंड फोंथो निनि खास लैंड फोंथो एडिसिना आउटर ऑफ एनेको तीन जोरा त्रिपुरा सरकार मामी TLR 1960 नि रूल मामी अब अमेंडमेंट किया एडिसी गठन या प्रश्न का आइन नो ब्रा तीन फो इम्प्लीमेंट के तो एडिसी गठन मम फो 1984 नि परो ना अमेंड के दरकार इनके सेसिनी जे प्रोविजन तो अब इम्प्लीमेंट चों खेमेने घामो से चों लैंड राइट मासायो चौकी सब समय लैंड क्रुई मानी भूमिहीन के चों तो ना पट्टा लैंड क्रुई तो क्या पट्टा लैंड तुम रियाम्बो से ताओ चों सामुहा फसल खेचा मा तो अदरवाइज त्रिपुरा वो चों त्रिपुरा नि एम साराव त्रिपुरा बहुत सन ऑफ द सोइल से ताओ कोनो लैंड ओनर मैया चिनी लैंड रजिस्ट्रेशन खुक्सुका आमे चों लैंड राइट सायो डायरेक्ट फंडिंग सायो पॉलिटिकल पावर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामन बाय हिस्टोरिकल प्रिजर्व पावे ना जे जगह राजबारी नि 20 गांव से सूर्य सेन नि मूर्ति लगाई तिखनाली नाम सूर्य सेन लेब्रो नि फाइमे अब बांग्ला दे फाइ नाब्रोन दे फाइ बुं फ्रीडम फाइटर दे चोआबो साइ सिया जे राजबारी तांनै स्पो राजबारी स्पोनि आबरो राजानि मूर्ति मावने बसे जुक्तिले बसे फेक ना सब समय हिस्ट्री न पन तो ना माने नयो चौकी आबनो माने तो नै आमो चौकाव दै सामो किचिनि अब कि माने अजुक्ति मा अब सो आमो अनेक किछु काव सानै तो अब जत इंटेलेक्चुअल ब्रो रसियो एवं जरा हिस्ट्री न सिनाय अब पाहाड़ी फोंतो बांगाली फोंतो जे संप्रदाय फोंतो बरसियो मांबो प्रिजर्व खेन ना शुद्ध चुना बिरसा मुंडा मियाव 150 बर्थडे सेलिब्रेशन हो हैं जनजाति गौरव दिवस हिसाब काहाम काव किंतु शुद्ध दिवस पालमो बाय प्रोग्राम खेमो बाय जनजाति डेभलप ओहा दे जनजाति नि आसल नांगमो जिनिस न तिनियो फना रिननाया आबो की डेभलप मो जनजाति माना बिनि लैंड नि अधिकार नाव बिनि पॉलिटिकल माने पावर नाव चौरा पॉलिटिकल डिसीजन दे लामाय चिनी कोनो लीगली माने पॉलिटिकल डिसीजन ला माने चिंती पावर करे ऑटोनोमस बॉडी एकटा बिल फो चों पास के चों इम्प्लीमेंट खेमाया कस्टमरी लॉ तिनबो पंपेनिंग तो कस्टमरी लॉ चिंती इम्प्लीमेंट अने दरकार
আমি শুধু জনজাতি গৌরব ফো ইউনিটি প্রোমো ফিক্স ফেস্টিভ্যাল ফো বিভিন্ন বাহানা খেয়ে আবো বাই ত্রিপুরা সারণ মানে পলিটিক্স থঙে আসল মুদ্দাও ফাইদি ত্রিপুরা সারণি ডিমান্ড পা রিদি নু যদি ত্রিপুরা সারণ হামকে নু যদি জনজাতির ফেভার আসু যদি নু পলিটিক্যাল না আসু জনজাতির ফেভার সেইখে আর মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আবো বাইমিয়া যত বনম সিনাই যারা মানে ইন্টেলেকচুয়াল বস সিনাই